Bonjour, la recette que je vous propose aujourd'hui, c'est des petits pains au poulet. Vous allez trouver les ingrédients écrits en bas de la vidéo et restez avec moi pour commencer la recette. السلام عليكم. اليوم كنقترح لكم فطائر مالحة بالدجاج ولا خبيزات صغيورين معمرين بالدجاج. المقادير مضبوطة مكتوبة اسفل الفيديو وبقوا معايا باش نبداو الوصفة. Pour préparer la pâte, j'ai mis 400 g de farine dans la cuve de mon robot. عملت 400 g ديال الطحين في واحد الإناء. J'ai ajouté une grande cuillère de sucre وزيدت واحد ملعقة كبيرة ديال السكر. Une demi-petite cuillère de sel, نص ملعقة صغيرة ديال الملح, une petite cuillère de levure boulangère وملعقة صغيرة ديال خميرة الخبز, un œuf à température ambiante وبيضة بحرارة الغرفة. Et j'ai ajouté le lait tiède وزيت الحليب دافي. J'ai mélangé en ajoutant le lait petit à petit. Au total j'en ai mis 200 grammes. بقيت كنخلط العجينة وكنزيد الحليب شوية بشوية وفي المجموع زدت 200 غرام ديال الحليب دافي. À la fin, j'ai incorporé 50 g de beurre à température ambiante وفي الأخير زدت 50 g ديال الزبدة بحرارة الغرفة. Et j'ai bien pétri la pâte وعجنت مزيان العجينة. Ici, je vous ai montré la texture de la pâte, elle est collante. هنايا وريتكم القوام ديال العجينة كيكون كيتلصق. Et j'ai laissé la pâte reposer 2 heures وخليت العجينة ترتاح ساعتين. J'ai fait revenir un petit oignon dans une poêle chaude avec un peu d'huile. وشحرت واحد بصلة صغيرة في مقلة سخونة مع شوية ديال الزيت. Lorsque l'oignon a pris une couleur dorée, j'ai ajouté 250 g de poulet coupé en petits morceaux. ومن بعد ما ذهب اللون ديال البصل زدت 250 غرام ديال الدجاج مقطع قطع صغيرة. J'ai fait cuire environ 10 minutes et ensuite j'ai ajouté 150 g de champignons frais coupés. طيبتهم تقريبا واحد 10 ديال الدقائق ومن بعد زدت 150 غرام ديال الشامبينيون هذا طري. Pour les épices, j'ai mis le sel, le poivre, le curry et l'ail en poudre. بالنسبة للتوابل عملت ملح والابزار والكوري والثوم بودرة. J'ai laissé cuire environ 10 minutes et après j'ai ajouté une petite cuillère de farine وخليتهم يطيبوا تقريبا واحد 10 ديال الدقائق ومن بعد زدت واحد ملعقة صغيرة ديال الطحين. J'ai bien mélangé et ensuite j'ai ajouté 100 g de lait froid. حركت مزيان ومن بعد زدت 100 غرام ديال الحليب بارد. À la fin, j'ai ajouté une grande cuillère de fromage frais boursin pour moi وفي الأخير زدت واحد ملعقة كبيرة ديال الجبن الطري. Et j'ai laissé cuire jusqu'à épaississement وخليتها تطيب حتى عقدت هاد الحشوة. Après 2 heures de repos, j'ai transféré la pâte sur le plan de travail fariné. بعد ساعتين عملت العجينة فوق سطح العمل اللي رشيت عليه شوية ديال الطحين. J'ai coupé la pâte et j'ai formé des petites boules وبديت كنقطع العجينة وكنشكل كويرات صغيرة. J'ai enfoncé une tasse dans la pâte pour former un creux ومن بعد عملت واحد القاع ديال الكاس في وسط العجينة باش نعمل واحد الحفرة. Et j'ai mis un peu de poulet ou la farce refroidie ومن بعد عملت شوية ديال الحشوة اللي بردات.
Et j'ai décoré avec le fromage râpé وزينت بالجبن محكوك. Et j'ai fait cuire les petits pains au four préchauffé à 200 degrés ودخلت هاد الفطائر طيب في الفرن مسخن على 200 درجة. On arrive à la fin de la vidéo. Je vous dis au revoir et à bientôt. وصلنا لنهاية الفيديو كنقولكم شكرا وبسلامة.